हाय हेलो नमस्कार। तो आपण मैंने केमती अच्छे भल अच्छा ना आम भी भल अच्छु। तो आम आज जाऊँ नयागढ़ राम मंदिर पथेगढ़ आउ बैष्णोदेवी मंदिर जीवु। तो ये आम खोर्धा पाखे अच्छु। यहाँ हूँ खोर्धा ओभर ब्रिजटा आम गाड़ी भी थुआ तो चलतु आज बुलवा आपण मानू शेयर करेंगे आम कौ कौ जगह गलु और कौन कौन देखिलु। तो मो वीडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब करियो भूलिबेनी। जय जगन्नाथ। यहाँ खोर्धा बाईपास रोड आम टिफिन कलु सकाल मॉर्निंग रे खाइबा बहुत टेस्ट अच्छी। ये खाऊंटे जोसा गुगुल बरा तरकारी मोर चकुल डालमा। आपण मैंने ये जब जाऊँ नयागढ़ ये जगह ही चकुल डालमा खातु बहुत टेस्ट अच्छे। आम ए आसी पहुँची गलु पथेगढ़ राम मंदिर। केमती कटा है रोड है मंदिर जावाक पूरा रास्ता मंदिर पूरा कटा है रोड रास्ता पहाड़ पहाड़ ऊपर माने मंदिर केते तले भोग दुकान सब अच्छे आपने भोग किनी पारे सब जीवा राम मंदिर ऊपर राम मंदिर ऊपर जाते देखो राम मंदिर। जय श्री राम जय श्री राम। तमें धर तमें धर साढ़े भीतर बाबा पकड़े आस इे पार्किंग देखीदे ना एपटे बुलिकी देखिए भितर जा बाहर पलैया देखीदे जीव ना थे आज सब भिड़ न कर देखा करता चल चल राम मंदिर धाड़ी लगे पूजा करने बाबा ये दीप जाड़े
ପଶି ଯାଉଛି ଆମ ଲୋକ ବା ଆଗରେ ସେ 8 ଜଣ ବସିଲେଣି ଏମାନେ ଆସି ଆଗରେ 8 ଜଣ ବସିଲେ କୁହାଲା ପରା ଏମାନେ ଥିଲେ ଆଗରେ 7-8 ଜଣ ଥିଲେ ମନା କରୁଛି ବୋଲେ ଆଗରେ ପଶନ୍ତି ମାନେ ବୁଝିବା ତ ସେଇଟା ବୁଝିଲ କାଇଁ ବୁଝିଦେଲେ ପଶିନ ବୁଝିଦେଲେ ପଶିନ ବୁଝିଲ କାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହେଇ ମୋଡ଼େ ପଶିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେବ କେତେ ବାଟ ସେ କହିବା ମତେ କଣ ଯିବା ମଝିରେ ପସନ୍ଦ ନେଇ କେହି ପୁଣି ତାକୁ ପିତା କରି ପଛକୁ କଣ କରିବା ଆମ ଚପଲ ମୁଁ ଆଗରେ 30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଗଲେଣି ବନ୍ଧୁଗଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରୁ ଆଗରେ ଅଛୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଝାଟିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଛରେ ଆମର କାହ୍ନା ବାବୁ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର କାଟିଲେ କଣ ପକେଇବ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ